जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करुछि बहुत ही भलरे थिबे बहुत खुशी रे थिबे। दर्शक बंधु आज मु आपण मानकु उपाय रे कहबी 2025 मसिया आसंता काली ठारु चलिबो। 2025 मसिया हेउछि मंगलंकर वर्ष। तेबे आज आपणको मंगलंकर एमिति एक छोट उपाय कहबी आपणकर किछि सेते पैसा खर्च होबो नाही, शुद्ध घरेलू उपाय। किंतु एई उपाय करिबा द्वारा जेहेतु वर्ष होउछि मंगलंकर आपणकर मंगलंकर ऊर्जा सिद्धि होइजिबो, जहा द्वारा कि आपणक जीवन रे केवल मंगल ही मंगल होबो एवं जीवन रे जहा भी नकारात्मकता थिबो बा कौनसी क्षति आपणकर जातक रे हो, आपणकर कुंडली रे हो, आपणकर हस्त रे हो, आपणकर ललाट रे हो, जदि किछि भी नकारात्मक बा नेगेटिव ऊर्जा रही थिबो बा प्रभाव रही थिबो ताहा मध्य अति सहजरे खंडन हबो। सेही भली सुंदर उपाय आपनको कहबी संपूर्ण घरेलू पैसा खर्च नहीं, किंतु आपण जदि उपाय करिबे आपणकर मंगल सिद्धि हबो एवं आपनको शुभ योग प्राप्ति हबो। 2025 आपण अक्षत अवस्था रे काटी देबे एवं आपणक पई सब उन्नतिर कारण हबो, मंगलमय हबो। प्रत्येक कार्य रे आपनको सिद्धि मिलिबो। एहा छडा आपणक जीवनर बाधा विघ्न दूर हेजिबो। वर्ष आरंभरू जेहेतु मंगलंकर वर्ष, मंगलंक शांति पई आमे जदि घरेलू छोट उपाय करिबा निश्चिंत भाव रे जीवन रे सक्सेस मिलिबो। जो मनंकर मंगल दशा रहिछि सेमानक पई तो पूरा सोने पे सुहागा ए वर्ष बहुत ही पावरफुल। मंगलंकर उपाय आपण निश्चिंत करंतु एवं जेउ मनंकर बृहस्पति चंद्र सूर्य एइभली जोग रहिछि सेमानंकर मंगल होचंती मित्र, सेमानंक पई बहुत ही शुभ फलदायी हेइ परिबो। एवं जेउ मानंकर राहु केतु शनि एइभली प्रभाव चलिछि तांको पई मध्य मंगल होचंती काटिबार उपाय। कारण देखंतु जेतबळे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी जाए सेतबळे देवता माने तांको विरुद्ध रे ठिया हेइ थांती। देवतांकर सेनापति होचंती मंगल, तेणु मंगलंक वर्ष जेहेतु नकारात्मक ऊर्जा पई आपण जदि प्रतिकार करिवे तेबे सेही नकारात्मक ग्रह माने मध्य शांति हेइकी रहिबे। कारण मंगल होचंती सेनापति, कौनसी भी खराब ग्रह को नेगेटिव ऊर्जा को काम करबा पई से देबे नाही। तेबे अति सुंदर पावरफुल उपाय आपनको कहबी जहा आपनको जीवन रे सुख शांति समृद्धि सह आपनको जीवन को मंगलमय करिदेब। आगो को वीडियो निश्चिंत भाव में देखंतु एवं प्रत्येक दर्शक बंधु मु एतिकी प्रार्थना करुची ए नुआ वर्ष आपणक पई बहुत शुभर वर्ष हो, आनंदर वर्ष हो, समृद्धिर वर्ष हो। महालक्ष्मी पाद आपणक घरे निश्चिंत पड़ जाऊ एवं नारायण सह सबुबले आपणक घरे से स्थापित हुअन्तु, सबुबले बसिकी रुहन्तु, आपणको आशीर्वाद दौथान्तु। आपणको घर धन संपत्ति ऐश्वर्य आयुष रे भरपूर हो जाऊ नुआ वर्ष रे। मोर प्रत्येक दर्शक बंधु जो माने वर्तमान मोर वीडियो देखुचंती कि शुणुचंती सेमानक पई मोर महाप्रभु जगन्नाथ को पाखरे एतिकी हृदय खोला प्रार्थना। तेबे दर्शक बंधु आजिर उपाय तो मु कहिबी आगो को निश्चिंत भाव में। एबे पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करे नाहंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्ह बा बेल आइकन को प्रेस करंतु, दबेई दियंतु, जहा द्वारा कि जेतबेले जो वीडियो पोस्ट करिबी प्रथमे आपनक पाखरे पहुंची परिबो। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु बा टिपी दियंतु, जहा द्वारा कि वीडियो मु जेतबेले पोस्ट करिबी प्रथमे आपनक पाखरे पहुंचीबो। लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। यह छड़ा मोर अपॉइंटमेंट नबाउ चाहूथिले जातक देखैबे बा डेट ऑफ बर्थ अनुसार आपनक जीवनर कौन समस्या चलीछि एवं तार समाधान कौन हेइ परिबो प्रतिकार चाहूचंती बा आपण कौनसी कार्य करिबे सेटा हबो हबनी सेही सब विषय रे किछि भी आपणकर टैरोट कार्ड रीडिंग करया पई चाहूचंती तेबे ऑफिस को फोन करी मैनेजर बाबूंकर फोन नंबर अच्छी आपण मोर अपॉइंटमेंट पाई पारिबे। यह छड़ा मोर नुआ चैनल देखिबा पई डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी, लिंक को जाइए आपण चैनल देखंतु ताकू मध्य सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु एठी गोटे कथा मु कहूची आपनको जे नुआ वर्ष मंगलंकर वर्ष, जेउ माने मंगलंकर ऊर्जा सह रहिचंती तांको पई सोने पे सुहागा। जेहेतु से माने मंगलंक ऊर्जार लोक, जेमिति कि मेष राशि लोक,
ଯେମିତିକି ସିଂହ ରାଶି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ, ମେଷ, ସିଂହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି, ଏସବୁ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥର ଭରପୁର ଊର୍ଜା ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ଖାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବୀ ଏବଂ ରାଗି। ତ ନିଜ ରାଗକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରାଗ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କାରଣ ଯିଏ ରଜା ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଖୁବ୍ ଠିକ୍ରେ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବର୍ଷ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଊର୍ଜାବାନ ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ପାଇବେ ଏବଂ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଉପାୟ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଉପାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମଙ୍ଗଳରେ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଅତି ଛୋଟ ଉପାୟ, କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଲ କମ୍ବଳ ଆସନ ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ବସିବେ। ହାତରେ ହିଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଆଚମନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବା ସଂକଳ୍ପ ଆଚମନ ଅର୍ଥ କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହାତରେ ଆପଣ ଜଳ ନେବେ। ଜଳ ଦେହରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତ ଟିକେ ରଖିବେ, ଫୁଲ ଟିକେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ 11 ଟଙ୍କା 21 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହାତରେ ରଖିବେ। ତା ଉପରେ ଜଳ ରଖିବେ। ଜଳ ରଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିମ୍ପୁଲ ଏତିକି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହନୁମନ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି। ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 7 ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାରର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 100% ମୋର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିପାରୁଛି, ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭକ୍ତି ଭାବରେ କହିକି ସେହି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ସେଟାକୁ ଆଗୁଆ ମାଟି ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଲ ଛିଞ୍ଚିଥିବେ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ମାଟି ଉପରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଏ। ବାକି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ପରେ ଯେମିତି ସିମ୍ପୁଲ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆଗୁଆ ସବୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବେ, ଆପଣ ସେଇଠି ଲଡ଼ୁର ମାନେ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁର ଭୋଗ କରିବେ ବା କଦଳୀର ଭୋଗ କରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସଂକଳ୍ପ ତ ଆଗୁଆ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। 7 ମଙ୍ଗଳବାର ସମାନ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ 8 ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଆପଣ ଉଦଯାପନା କରିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମିତି 8 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ 7 ମଙ୍ଗଳବାର ପଢ଼ିଲେ ନା, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। 8 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ଭୋଗ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ବା ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସେଇ 7 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଉଦଯାପନା କରିପାରିବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହି ପଢ଼ିକି ଭୋଗରାଗ କରିସାରିକି ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ସହ ଆପଣ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସମାନ ଉପାୟ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି, କେବଳ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ଭୋଗ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଭୋଗରେ ଆପଣ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ, କ୍ଷୀରି ଦେଇପାରିବେ, ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ମିଠା ଦେଇପାରିବେ, ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପଞ୍ଚଫଳଠୁ ନେଇ ସବୁ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଆପଣ ସେହି ସଂକଳ୍ପରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ନେବେ ବା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ନେବେ ବା ସ୍ତୋତ୍ର ନେବେ। କ'ଣ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ବା ମଙ୍ଗଳା ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇକି ସେଟାକୁ କରିପାରିବେ। ବିଧି ହେଉଛି ସମାନ। ତେବେ ଅତି ବଡ଼ କିଛି ଆୟୋଜନ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆକି ହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କରନ୍ତୁ। 7 ବାରର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ହନୁମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଉପାୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଊର୍ଜାବାନ ହେବ, ସୁଖମୟ ହେବ।
बहुत खुशी रे आपणकर समय कटिଯିବ। आशा करुच्ची खूब छोट वीडियो फटो तो स्थापना करेंगे सामने कलशटीए विधिवत बसैबे ठाकुर घरे आपण केते कलश बसौचंती सेटा अलग कथा किंतु जदि ठाकुरंकर फोटो आपण अलग रखी करूचंती हनुमान की मंगला को अलग गोटे जगार स्थापना करूचंती पीढ़ा उपरे बा पीठ उपरे तेबे सेठी अलग कलश बसैबे नाही आपण जदि सेमते अलग बसौ नाहंती आपणक ठाकुर मंडप बा पूजा घरे आगुआ ही अछंती मूर्ति बा फोटो आपण सब बेले डेली डेली कलश बसौचंती तेबे सेही कलशटी को उठेकी धोई धाइकी पानी पुराणा पानी फूल आंब डाल सब सफा करदेबे जो दिन आपण संकल्प देबे नुआ करी सेठी कलशटी प्रभु हनुमान को स्मरण करी सब देवता को स्मरण करी प्रथम करी सेठी कलश बसईदेवे 7 मंगलवार संकल्प नेबे देखिबे आपणकर जहाँ मानसिक करिसंती चाकरी रे प्रमोशन हो चाकरी पई हो विवाह पई हो घर पई हो छुआ मानक पई हो स्वास्थ्य पई हो किछि भी आपणकर संकल्प घर करिबा पई हो कार नबा पई हो आपणकर बा लव मैरिज पई हो किछि भी आपणकर इच्छा निश्चय पूरण हो जिवो। आशा करुछि आपण मानकु वीडियो भल लागिथिबो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु देखा हबा नेक्स्ट वीडियो रे अर्थात नुआ वर्ष रे आपणक सहित देखा हबो पुराणा वर्ष को आज आम विदाय दबा आउ गोटे ये छोट उपाय कहूँ आज जेहेतु पुराणा वर्ष जो मैंने मोर वीडियो देखुंट आज ही आपण गोटे पेपर देहरे एटा गोटे छोट प्रतिकार आपण जीवन में जहाँ सब खराब थिला ताकू लेखि नियंतु एवं खराब जहाँ थिला मोर एटा दरकार नहीं मोर एटा दरकार नहीं मोर ये जिनिस दरकार नहीं लेखिकी ताकू जड़े दियंतु एवं ता पाउंश को बाहर को फुंकी दियंतु कहतु सबुदिन ये संकट मोर दूर हो जाइए 2025 रे केवल मो पाई हापी हापी आउ हापी सक्सेस आसी देखा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।